Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeshler, hurmatlı kıymetli cemaat, amansızlar. Bugün 14 iyul tuğanlar, Чүй областы Токмок шаарынын мал базарында туғандар. Бүгін сол жерде қысқаша бағаларды сұрап біліп бересіз туғандар. Анан сіздер каналға катталып туғандар, каналға катталып комментарий жазып өз ой пикириңерди калтыра кеткиле туғандар. Азыр жалабаттын баасына салыштырып кыскача билип беребиз. Кандай кайсыл жагынан баштасак экен? Акелер. Канча сатылдымы? Сулунду бен сиз алдыңыз ба? Балаштас. Ну, капталдагы ат бе канча болду дедиңиз? Assalamu alaikum. Силер албадыңарбы? Торну? 105. Ben tarta görmöyle mындай эле. 105 миң сом болду. Бейди була. Силер апасы. TikTok'dan жүрүп албайлы. Окей. 105 миң сом болду тура. 105 миң сом экен, бекен. Кысыр бе. 105 миң сом. Assalamu alaikum туган. Канча болуп атыр? 75 миң сом. Базар сурады? Базар канча сурады? 70ке сурады ба? 70 миң сом сурап тур. Каранчы? 75 деп атасы? Кеми бар? 75 кеми бар экен. Канча деп атасың? 115 миң сом деп атасың. Эркек ат экен, багып атыр. 115 миң сом деп. Сымды жакшы ат экен. Базар багылдыбы байке? Болду. Канча? 105 берип кетишти. 105 берип кетишти. Жашы эмне болуп калган? Экасы миңзет да? Тай канча экен тай? 50 миң сом ба? Базар сурадыбы? 50 миң сом деп атасың негизи, Макей тугандар. Торун тартабыз ба? Макей. Чүй областы Токмок шаарынын жылкы базарында тугандар ушул тай сатып алынып тугандар. Бул Кудай кааласа Жалалабадка кетет, 1 жашар тай. Макей. 1 жашар тай экен. Сынды көкүрөктөр жайында. Так, шуну жетилеп айландырышыбыз келет, же мындай эле тартып коебуз ба? Ушундай тарсак. Так. Жорго. Катуу жорго, бою 1.45ке жетпесе керек, 1.45 өтөт деди. 45 өтөт деди ба? Бул Кудай кааласа Жалалабадтын кайерине барат? Аксыга барат да. Байланыш номер 0509 400 309. Окей, тугандар. Эсин байланыш номерин айттык. Негизинен жакшы экен, кулактары да чоң-чоң. Көзүнүн характери башкача го, характери. Жакшы нерсе экен. Шуну арт жагынан жакшы тартып койбодук да. Окей, тугандар. Жагынан тартып койдук. Байкелер тай канча экен? 47? 47 миң сом деп атасыңар, Базар сурадыбы? Канча сурады? 42 сурады, 42 миң сом сурады. Ютубтан көрөсүң. Канча экен? 65тен. 65тен деп атаса, базар сурадыбы? Сурады. Канча сурады базар? 112 берди, бирөөнө 55, бирөөнө 52, бирөөнө 60. Бул 60 берди да. Сынды жакшы экен мунус. Шунусун 60 миң сомго сурап турмак экен. Акелер канча сатылды? Сатылган жок ба? Канча болду? Сурачабы? Канча сурашты? Эң потолок. Hay. Segel bek olmasın.
At qancha oldu at bayke? 150. Bazar suradı. Qancha suradı? Siz surab atasiz biz jag'imdan. Sizin tanışыңыздыкы. Siz at sizdik ya? 150 surab atasiz. Bazar qancha surab atadi sizden? Nechaga berdi deb surab atabı? 120 berip. 100-120 berip turda. Boy 1.55 şey var şey. Bizde çok şey var ekan ama. At kimden ekan? Qanchada otasiz? 150 otasi. Yaşı qanday? Жаңасы, ya. Bazar sırada 120 sırada. 120. Bunu attı tak 600 bin somda attı reis. Qaysi paradadan kelam? Oy yürtür oturgan жерде. At soda oldu al. Qancha oldu at? Qancha oldu at? Soda. 130 bin so'm. 130 mingga surab o'tavi. Kasal tushunsiz bo'lib qoldi. 130 ming surab o'tavi. 130 mingga alarman surab o'tavi. Alarman qancha surab o'tadi aka? 110 ga surab o'tadi. Aka alarman 110 ming so'm surab o'tadi. Şulat satılatken tuğanlar ha. Paylaşsınlar. 150 ming so'm ha. Önerileri var mı bunun? 0700. Telefon numarayı aytıverin. 0700 177 177 916 916. Ulak sulak. Alamanlığı. Komandalık. Alaman bir cer ulak bir Murat. Yaşı qanday? 3 azı. Boyu qancha chiqib qoladi? 1.55 ga jetmaydi o'xshaydi. 1.50 chamalab qoladi o'xshaydi boyu. Tak. Tüm Yaşı qanday dedingiz? 3 azı. 3 yaşı ya, men attaylantirib ko'rsatib qo'ying endi. Yaşı deydi. Boyu 1.55 chamalab qoladi ekan, ejikleri yaxshi ekan atni. 55 chiqmaydi. Serisi büyük atken canavar. Gülük жылқыдай көрінеді да бұл. Нары өлшідеп қойсыншы ғана. Көрсет өлші атты. Так, бойы 1.55 сызын шамала құлап келген. Жоğun жақсы аткен. Yaşı qanday bunun? 5 ası ya. Bası 150 bin so'm ha. Bası 150 bin so'm ekan. Ha, baylanish nomer. Qancha? 702 o'shna ekan ha? 99 55 65. Aka, yaşım yeli? 5 ası ekan yaş. 5 ası bo'lsa 8 yaş bo'lib qoladi. İşte videonu sekin ulantıyoruz yani. Kogat kimden kogat? Kunacın qancha oldu? 50 ming so'm aldınız ha? Bunu bagası da yük alıp var. 50 ming so'm almış. Ödenler vermegende menden öde az bilem kaldır жүрген çırpıp жүргендер men bergen dere albaysınlar. Baykeler qaysi soda oldu? Eko qancha soda oldu? 230 milyon. Eko 230 ming so'm soda oldu.
Semiz belirgin. Herhalde. Garant veririm ben. Hiç kim veremez. Pazar boyunca aldı sen. Anan değil ülkelerin var. Boş ver ona. Bilin. Yakşalar bu. Yakşalar. İçinde satar. Abi içinde satmaz ki. Sırtına satar. Sırtına satar. Allah beni öldürüyor. Bunlar öldürüyor otur satar. Bunlar kımbat satar. Bunlar biliyorum. İçinde çıkarken bir de atar. Yok mark bir şey. Beret. Berçi. Beret. Burada beret. Sen de beret. Ben verdim. 230 ming so'mga berdi deb so'rayapti hozir. 130 ming so'm shunday ko'rsatyapti. Toy qancha ekan? 35 ming so'm. 1 yoshda bular. 2 yosh. 2 yosh bo'lib qoldi o'sh. 1 yosh bo'ldi-da bu tirq olsa. Sizniki qanchadan bor ekan? 65 ming so'm. Tigich 65 ming so'mdan. Bozor bağılıştı. Pazar berilgan. Buni bozor qancha so'radi? 35 ga so'radi bu. 35 ga bo'lsa berasing biroq. Shu bozoring bo'lsin. Buqa qancha olib ketdi? Buqa-chi bunajin. Bunajin qancha oldu? 55. 55 ming so'm. Angus bu so'ngma ketdi, nega ketdi? Angus